बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। तफसीली फ़ैसला तहरीर किया गया है काज़ी फैज़ ईसा साहब की जानिब से, लेकिन इख्तलाफी नोट लिखा गया है जस्टिस याह्या आफरीदी साहब। ये याह्या आफरीदी साहब का वो पहला फ़ैसला था जिसके बाद से अहम बेंचों में याह्या आफरीदी साहब को बिठाने से गुरेज किया जा रहा था। याह्या आफरीदी साहब ने जो काज़ी फैज़ ईसा का लिखा फ़ैसला है उसको उड़ा के रख दिया है। इतनी वैलिड रीजनिंग दी है आइन और कानूनी नुकात के ज़रिए कि मैं समझता हूँ कि याह्या आफरीदी साहब ने जो काज़ी फैज़ ईसा का फ़ैसला था उसको उड़ा दिया। बहुत खूबसूरत उसमें पॉइंट्स दिए और बहुत खूबसूरत पार्लियामेंट का, आइन का और सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या है इसके ऊपर उन्होंने एक खूबसूरत जो एक दस्तावेज़ दी है हमारे जैसे और आप जैसे कानून के तालिब इल्म और कानून से शगफ रखने वाले और पाकिस्तान के हालात के हवाले से रंजीदा होने वाले लोगों के लिए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे नादरा की जानिब से जो गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे उस पर नादरा के 4 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकी लोग कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, वहीं पे अब नैब भी, जो एक ताकतवर चेयरमैन नैब के अंडर नैब है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जिनको एंटी करप्शन पहले कार्रवाई करके थक गई और उसके बाद बाकी जो इदारे हैं वो बार बार गिरफ्तार कर रहे थे और बिलाखिर जो पेशावर हाई कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया, असद कैसर को रिहा करवाया, बाकी लोगों की रिहाइयों के हवाले से और तगड़े फैसले दिए। अब नैब आ गया बीच में। नैब की जानिब से जो 2 साबिक सूबाई वज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उनको नोटिस जारी कर दिए। नैब की जानिब से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान और शहराम तुर्की को 10 जनवरी 2024 को तलब कर लिया है। नोटिस के मुताबिक साबिक वज़रा और स्पीकर पर मर्दान से सवाबी के लिए बनाई जाने वाली सड़क की तामीर में बेज़ाब्तियों की शिकायत मौसूल हुई। तर्जमान नैब के मुताबिक साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान के खिलाफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स में वसी पैमाने पर करप्शन और इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल की शिकायत हैं। अलामिया में कहा गया कि चेयरमैन नैब की मुतल्लिका शिकायत पर बाकायदा तहकीकात की हदायत कर दी हैं। अब ये वो ताकतवर जो चेयरमैन है उन्होंने खुद हदायत की हैं, जिसके बाद तीनों अफराद को 10 जनवरी को तहकीकात के लिए तलब किया गया है और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारा निज़ाम है जिसमें एक जमात को रगड़ने के लिए पुलिस क्या, FIA क्या, FBR क्या, एंटी करप्शन क्या, नैब क्या, हर इदारा उस जमात को रगड़ने के लिए तैयार है और एक तरफ से जब जान छूटती है तो फिर दूसरी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के तर्जमान ने कहा है कि जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा पर नादरा के 4 साबिक अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नादरा अफसरान 2019-2020 में दौरान मुलाजमत गैर मुल्की जो अफगान शहरी थे उनको शनाख्ती कार्ड जारी किए गैर मुल्कियों के जाली शनाख्ती एहसास प्रोग्राम के बायोमेट्रिक मशीन के ज़रिए बनाए गए। उनका कहना था कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी ख़ानदानों की फैमिली ट्री में शामिल करके शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे और उस बुनियाद पर जब ये सारा मामला सामने आया, गैर कानूनी जो लोग हैं उनको निकालने का अफगानियों के हवाले से जो बात सामने आई थी, आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि कितने अफगानी हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड हासिल करके गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड हासिल किए और बाकायदा तौर पर उनके वोट रजिस्टर किए गए हैं और इस तरीके से ये बात सामने आई थी कि जी जो शेड्यूल है इंतखाबात का वो रोका जाए। आमिर फारूक के पास ये मामला गया था, बड़ी तेज़ी के साथ ये एक दरख्वास्त दायर हुई थी, कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को हल कर चुकी थी और 8 फरवरी के इंतखाबात और जो पत्थर पर लकीर का जो कहा गया था वो सारा मामला हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये ऐसा कानून था जो उम्र अता बंदयाल के हाथ पांव बांधने के लिए और जो मुशावरत में शामिल करने के लिए काजी फैज़ ईसा को और सरदार तारिक मसूद को ये सारा मामला सामने आया। उमर अता बंदयाल तो अपने टेन्योर में इसको सस्पेंड करके वक्त निकाल गए। जब काजी फैज़ ईसा साहब आए, काजी फैज़ ईसा साहब जो इख्तियारात हैं वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब वो बेंच में भी बैठे होते हैं तो वो बाकी जजेस को टोक देते हैं कि नहीं इस सवाल का जवाब नहीं देना, आप आगे चलें। तो उनकी तबीयत तो इस तरह की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ चूँकि पार्लियामेंट का सारा मामला था, फिर पार्लियामेंट को उस कानून को बचाना था, तो तभी तो वो इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम बचा सकते थे। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून दिया जा रहा है ये दुरुस्त है, और उस पर उन्होंने फुल कोर्ट बिठा दी। फिर फुल कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सबने देखा।
اب تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے کی وجہ سے نیب ترمیم کیس رکا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ پارلیمنٹ کے بنائے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کسی طور پر آئینی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ہر شق کا انتہائی احتیاط کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ ایکٹ کے ذریعے نہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو نیچا دکھایا اور نہ ہی عدلیہ کی خود مختاری متاثر ہوئی ہے، بلکہ عدلیہ مضبوط اور زیادہ خود مختار ہوئی ہے۔ اس ایکٹ سے انصاف تک رسائی میں آسانی آئی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے 8 جون کو کہا کہ کیس جولائی میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ جولائی اور اگست 2 ماہ تک کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہو سکا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے کیس سنا، لیکن رجسٹرار آفس کے اعتراضات کا معاملہ زیر غور ہی نہ لایا گیا۔ آئین پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کو فرد واحد کی حیثیت سے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اکیلے فیصلہ کریں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ کو 7 اختیارات دیے گئے ہیں۔ شفاف ٹرائل کے اصول کے تحت عدالتیں آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے کی پابند ہیں۔ ہر جج حلف کے تحت قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے تحریر کیا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان اور دیگر ججز پر مشتمل ہے۔ آئین چیف جسٹس پاکستان کو یک طرفہ مقدمات کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ چیف جسٹس پاکستان اپنی دانش آئین کا متبادل نہیں ہو سکتی، نہ ہی چیف جسٹس پاکستان اپنی رائے دیگر ججز پر تھوپ سکتے ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آئین و قانون میں ماسٹر آف روسٹر کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ جمہوریت کی بنیاد پر قائم آئین میں ماسٹر کا لفظ تضحیک آمیز ہے۔ ماسٹر کا لفظ غلامی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جس کی آئین میں ممانعت ہے، اور یہ شرعی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ شرعی اصول بھی ایک سے زائد افراد کے درمیان ہونے والے معاملے میں مشاورت لازمی قرار دیتے ہیں۔ اسلام اور پوری دنیا میں کسی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جب جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے مشاورت نہیں کی جا رہی، جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آنے کے بعد مجھ سے مشاورت کرنا ضروری تھا، تو یہ اصول آپ کو اعجاز الحسن صاحب کی باری کیوں نظر نہیں آتے؟ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ نے واقعی دیکھنی ہے تو پھر جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اور پھر آپ اس میں اسلامی اور شرعی اصولوں کی بھی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر صورت آپ اس پر پھر من و عن عمل درآمد بھی کریں، اس کے بغیر چیزیں نہیں چل سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا کہ اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنا دراصل دوسروں کو اہمیت نہ دینے کے مترادف ہے۔ وکیل کو بات نہیں کرنے دینی، ساتھ ہی جج اگر کوئی سوال پوچھ لے تو کہا جائے کہ ابھی اس کا جواب نہیں دینا، ابھی آپ آگے بات کریں، اور پھر خود سوال پوچھ لینا ہے اور پھر فرمانا کہ اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنا دوسروں کی اہمیت کو نہ دینے کے مترادف ہے۔ عدلیہ کی ساکھ متاثر ہونے سے ملک اور عوام کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیگر عدالتوں پر لاگو ہوتا ہے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ عدلیہ کی ساکھ متاثر ہونے سے ملک اور عوام کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیگر عدالتوں پر لاگو ہوتا ہے، مگر خود سپریم کورٹ پر نہیں۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کو چھوٹے بینچز کے فیصلے پر فوقیت دی جاتی ہے۔ آئینی روایات کو قانون کی طرز پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا ہے جس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو پی ڈی ایم کی قانون سازی تھی اس کے حق میں 22 صفحات لکھ دیے۔ آگے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ایک وقت تھا ان کے ہی گروپ کے ایک اہم ممبر سمجھے جاتے تھے مبینہ طور پر، جس کو میں نہ گروپنگ کو تسلیم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں کبھی گروپنگ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ممبر ہو سکتا ہے۔ وہ تمام جج ہیں سپریم کورٹ کے اور تمام آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں 24 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ اور اختلافی نوٹ لکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ شاندار قسم کا 22 صفحوں کا اکثریتی فیصلہ ہے، تفصیلی تحریری فیصلہ، اور اختلافی نوٹ ہے 24 صفحوں کا یحییٰ افریدی کا، جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کا جو حق ہے دینے کا سیکشن کلعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کا حق دینے کا سیکشن کلعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینا صرف آئینی ترمیم سے ممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی سمجھتی تھی اور علی ظفر صاحب نے بھی یہی دلائل دیے تھے کہ آپ ٹھیک ہے مشاورت بھی کر لیں، بینچ بھی بنا لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اہم بات کہ جب آئین میں یہ کہا گیا کہ اپیل کی بجائے ریویو کا حق دیا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اپیل نہیں دے سکتے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے۔ وہی بات
लिखी गई जज साहब की जानिब से कि जो अपील का हक़ है वो आइनी तरमीम से ही मुमकिन है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा कि अपील का हक़ देना बिलाशुबा एक मुस्बत इक़दाम है। अगर पार्लियामेंट अपील का हक़ देना चाहती है तो आइनी तरमीम दुरुस्त रास्ता अपनाए। सादा कानून साजी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का हक़ पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार से तजावुज़ है। इजाफी नोट में लिखा कि अटॉर्नी जनरल समेत दीगर वकला सुप्रीम कोर्ट के असल दायरे अख्तियार में पार्लियामेंट की मुदाखलत का दिफा करने में नाकाम रहे। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में अपील का हक़ देकर एक नया दायरा अख्तियार मुतारफ़ कराया। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के असल दायरे अख्तियार में अपील शामिल नहीं कर सकती। जस्टिस याह्या अफरीदी के इजाफी नोट में लिखा कि एक्ट से कबल अदालती बेंचेस की तश्कील का अख्तियार पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही को हासिल था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए अब अदालती बेंचेस की तश्कील देने का अख्तियार 3 रुकनी कमेटी को दिया गया। अदालती बेंचेस की तश्कील का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। इजाफी नोट में कहा गया कि अदालती बेंचेस की तश्कील का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं गया। अदालती बेंचेस की तश्कील का अख्तियार 3 रुकनी कमेटी को मिलने से सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आई और इससे मजीद शफाफियत आएगी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निज़ाम अदल का मरकज़ अवामी एतमाद है। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुकदमात के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर मुआशरे का हर तबका एतराज़ उठाता रहा। इस शिक को रेगुलेट करने की ज़रूरत को भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उजागर करते रहे। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तरीक़ेकार में इस्लाहात लाने की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने लिखा कि मेरी राय में सदारती एडवाइजरी राय के अख्तियार आर्टिकल 186 को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कोई भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंचेस की तश्कील पर नेकनियती पर शक नहीं कर सकता, लेकिन जब चार्ज सियासी माहौल हो तो ऐसी सूरत में बेंचेस की तश्कील और एडवाइजरी इख्तियार समात में शफाफियत होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए लाई गई तब्दीलियाँ अच्छी हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दखल अंदाजी और अपील का हक देना ये दुरुस्त नहीं है। अगर पार्लियामेंट समझती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो उनको आइन में तरमीम करनी चाहिए थी। सादा कानून साजी से जो किया गया है वो दायरे अख्तियार से तजावुज़ है। सादा कानून साजी के दायरे अख्तियार में सुप्रीम कोर्ट नहीं आती और ये जो अपील का हक दिया गया ये गैर आइनी है और ये दुरुस्त नहीं है और इसको मैं दुरुस्त नहीं समझता। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने काज़ी फैज़ी के 22 सफ़ात को कानूनी और आइनी तौर पर उड़ा के रख दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।